ngata lena yet kan ngata media ba changma apex body shots ne ta shidelek yuchasinju tene dering changma tuki sonok ngata la ranskon sospa tukpe tukche se pia ngata aldem sko song tenok lady se gangpe na tene testing ne tangpo meeting tene apex body chok ne dering aje chostenju tene kasuk changma tuki shot kan nangjin te deja ngata home minister nang yapo thuk jane ngata te local bosal kak ki election chot telting ne dachi ge nangku atene sik schedule eskola samche ngata rozur choche se pya ngata thus dejik dilli ngata bodin bolkan bo tenna nangjin tene dering election chap chot telting na ngaje apex body chok se ngaje meeting tang po chostenju ten sangme sansgun lata apex body na dering tene teo takchas kodju i rangskong sokspa tukpe nanga chamsik candidate ngata gelka nam seskot te sangma apex body choks ne ning ne tashi delek bumbarik juste khong sangma te juches poten ngata thukstak choju tene nyampo te rewa wangon chu asa apex body na tene i rangskong sokspa tukpa suk selting ne khong chaklas guzuk zat chese goma veka tene ngatang sangme te rewa chen ladak se mimangse tene khong chokdus tangpe nanga tene six schedule ladak la thopche se pia resolution ji khong zat juste te rewa ngata apex body na ladak se mimangse chokne ngata gytte ngaje ladak se mimangse chokne khong juwa pulche sinju tene nispao tene kasuk sangba thugi jot kan nangjin tene i tingma ngata Delhi a chache chane Tuesday nanga ngata lechikpo manbala tene Kargil ne tene ngata thusmi gun tene na thuste ngatang le Kargil UT Ladakh gangpo gyutte gangpe choks ne tene Ladakh la ngata six schedule nang yang teka nanma tene sisi ngata nga fusko boshe chur satime tokne gagare te phia ngata barson chose siba chache chosten le te phia thuktak nispa o i meeting na te o chotle tene ma gyokspa tene ngaje Kargil la ngata Tuesday jekin esko chechu tene tesko la ngaje choksne tene Kargil la daksa ngaje contact ang chos pinju tene khongote o mola rak tore nima chik nisi na ngata khong loan za chenju tene chap loan le bachik tene ngata apex body thusbi khakchan sangma tene Kargil laskote Kargil tene samsing ngata chosok yotle samsing ngata fide de yotle yate tena soksa social ngata chiga religious organization chiga yutkong sangmanang jalte tene ngata lak UT phia six schedule barson choches na tene khong thu sa chesla ngaje to zur choches le te diring ngejera zikskar nangjin ina mangcha ngata apex body member gun ngata shot te nokju inang tene diring ngata nang pe sok dus nang gun sok niska te phe matup chejuna khong diring khongra ten general council meeting ji ngata inna tu se gadul indukle te song pasang khong ina diring phe mathu ba nokle nispa tene diring meeting askoche se phe ngaje BJP chokne tene ngata MP jamyang namja skundun la ngaje contact choche se kosis chos binju tena nangjin tene ngaje samstan khong district president la contact chos bin ten khong nang nyampu chezana khong family na tragedy ji chaches ba che khong skot nyanches merak molakle tene ngaje wanle na gelka thopche skot kan tene ngata council et Tuesday tusmi tene ngata tashi advocate tashi skundun la ngaje contact chos binju tene khong chokni chichi kalche se khong chiga molak innang tene ganta chik thalji gaje frungs binle khongspep matu pa deding khong BJP ang tusmi ka pep matulle innang tene I meeting bena tene ngaje tangpo ta tene ngala juska nangjin Kargil la ngata Tuesday chachespo nispa tene changma thugyusno ngethup chigrang tene ngata gelka Jammu Kashmir rena tene Gupka declaration jarte ngata tene khachulle uskong sangme chide uskong sangme kawa tene Dr. Farooq Abdullah skundun tene khong thusmi chiga si khong gozache se pya khong thukstak chote tente skud nanga tene UT Jammu Kashmir na UT Ladakh niska 370 lok state tangosin
restore chogosin tena nyampo 35A yang restore chogosin zalkani ko do pajik sukste te skola ngata thakcha chik songkarle tene diring apex body na ngaje te skola to songle tene ngaje thak chotta te ozeradle ki diring galkhak jammu kashmir tene fride uskong indole ya suji ginnang jammu kashmir uskong ulla ladakh UT skola thakcha tangche se ko ngaje hak tang ametle ten ngata ladakh UT shoks ne tene ngaje te ujodle tene I sokse tene ngata chig do tonjik chuadna te wa ngaje gyapskur churches man tene te wa ngaje objection yot zarkan bo ngaje din ngonchuk chesinle tene te osong pasang din tene ma mangpoji ngaje in meeting ina chiga macha tene yangskar tene ngaje chokse tene din rangskong chokspe na chamsi ngata thusmi ngata dam seskot torle khong sangma tene ning tak pa de tene ngaji sangme chokne ning ne tashi delik bumbari juchesin yang te rewa chenle tene yongche chane rangskong chokspa tene ma chir demojika tangpota tene I demskos po ngata sangma tugiskot tenokle ma chir demojik tangyampo ma jide nangyampo ngata shat iwo ngata spejik borten gagar gang pepia ke demskos se sirka kazuk shiga mangluk se na acha go sejot tenna nangjin ji ngata ladak se na ngata song tenokle tene ngaji apex body choksne kazuk ngaje ngunlai nijatang sangba juskan nangsin tene ngaje apolitical ngaje yu borin zerte apex body ngaje sangma tene election na kazuang tene ngaje chahe ngata mi redese thokne indo ya ngata guru be thokne do apex body sosla tene ina ngaje man madesa tene ladakh se mimang se kazuk thukdo jigyot te nangsin rangrang atere I mangluk se sirke wangcha kolte thusmi damche se hagyot te ngata songte sirka ma demo songte nokle I demo chache la ladakh se mimang demba stotpa phulche se la gi nokle te nang nyampo te ngata election authority ngata district development commissioner indo ya ko election taldik zat kan sam singata junge laset pa sangma yotle khong sangmang tashi delik bumbarik jun tere I ngata rangstong sokspa tukpe election bo ma jive thokne mangluk se sirka nangyampo tene COVID-19 samchik esos pis yotle te sangme ka laklen chuen jiktang ma jide nangyampo song tenokle te wa yangskar tere ngaje I khong sangmang tukje cheju chesengju kale deni gazuk meta memang se mandate tang ngata BJP ngata go chukche song tano health council halale ta memang sla ngata tuk thachom sidu pa health council na BJP ona ngani te ngata resolution nang kan loks tene ne yang soma 6 schedule chukbe ga resolution khana men mi khang zo kalte te ma khang apex body chi ja chen hogle daksa nye thos tenna wa tuk pinju te ngata ladak se memang se te dotpa yot tenokle sangma thuggi sunok dire election ne na का पार्टी जिगा मिगुने वोट सालते थुसमी अर्दम से डोले या दक्षा बीजेपी तेने गो जाते ngata rangshong sokpa tukpa sukches thakcha songte nokle tele BJP party ang ngaje ngin takpane tukje che ta tashi delek juche sin le khongale tene nyampo mimak se rewe dotpa nangjin ngatang sangmete rewa chwenle che junang nijera zix teno election enang manifesto zix azadna party sangme so tene ngata tangpe ka tene ngata khoe manifeste na dotonbo tene sik schedule dakla thopche za yot pinle BJP ang tene yot tenokle te songpa ngaje ina topik sang thachom mirakle tore tene I rangshong sokpa tukpa suk sertingne tene sangme sang school la tene I rangshong sokpe general council meeting ina tene resolution 6 schedule le choks la tene khonga karmet khonga jatte te wo pas jat che se ngaje rewa chen moinjo kale ngata government de tene site chigne chok chigne tene ngata shungskiop se espera ngata positive news hotole tene ngata chok chigne tene ngata rera act soksri tene ngata sakyat gon nyo nyanche se espera mama pondu gala te ka kazuk molele te skolang ngaje thosong ju ngata rere skolang thosong le te dang de youtube chi dang je zex de nok te ngata sakyat de Galkhak Jammu Kashmir UT nang tene ngata Ladakh UT nang gyagare ka yulni music yong se sakat nyong yanche se skola gazette notification ji chakane skola thos mang podaksa media na che dio tenokle te skola ngaje thos du rang songle tene ngaje sko te skola sabik stadium chospin lo tewe nanga gazette notification binkan bole rerata ngata iru lagu song te ngata le rerete wangata stoches metka le te wangata tingne sik schedule dubna te sama rangji ni ko metkan chache sinokle te man bang te wangata gergur cho gosna thore ngata thustes ko chik te skola ngata khona ngapo ngata ini ton chau phingche sinokle tene chamsik tene sakya de fungsko be sakyat nyoches nang nyo michu chese te spera indole ते का गैजेट नोटिफिकेशन वो दक्षा जारी सोंगते उतले ते सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी पे सोंगते दुलेगा था ते लद्दाख यूटी पे सोंगते मिदुकले निस्पा वो
이 게젯 노티피케이션 차자네 tene home ministry shokne tene te kong chiga tena salpo choska nangjin te omoldukle tene le nanga tene I thoga kong altawa soso yotkan bejaste tene yang aru namle thokne indole ya chisa thokne ngata soso yang ngata skalas bardo mangpo yotches wastente tene te kanun hun ngata ladak sena yuti nanga lagu choche pia tena chi gos nang te bena tapik gargur choche sin molkane khote rewa gon chu aza toklo te o song pasang ladakh yuti phia daksa chukpa tene sakya dete wo ngata notification sirip jammu kashmir yuti bana ladakh sa macha intik dule in ngaje skola taru ngaje structure change tang le ngaje study choche sin le kaltaste wo choche sin na te wo thak chote ngatang changme ka gapsko choches manokle machat pe ngaje te wo jinle tene ngata dotton bo tene schedule tukpe na ngatang chuches podok ruskop thopches podokle schedule tukpe na chuda chut na rera indole na ngata sakya de themes wo indo chahe ngata home ministry shokne ngata notification gute chat dole ya ngata ut administration te sangma rangji ne betkan chanokle ngata iru lagu cha manokle sik schedule de ngatang chuda chik tewa ngatang sangmite local bo boda za do senole ki ngatang sik schedule na chudin tene te sik schedule na chuda chut tene I kanun bo ngata rera khongsen do ya sakya de te hoindo te sangma ngata iru lagu chache si manokle tewa ngata local te oborinle kajo home minister khongra hai tene deja ngata thuzya ngata local salte nokle ki ladakh la sakya lang job reservation nang ngata environment nang te sangma school ngata chi namstok yodle te sangma ngata ladakh se mimang se dotpa nangsin khote dup chugin molkane local beka ngaje rewa boratle te ngaje ate dubina something ngaje rewa chenj sahib zaman telefon kale ngata daksana ta shumshkyop tene ngata sakyat nangchi sangme ka sharta saltan la inna ngata government hamesha zukshiglu istemalo le changa ta daksana ta border e kama issue chenmo sontano ngata aga yutkane nomads kone je tom khone sakyat charuk jate ala le ngata government ne changkang mason jkane iches posala zato teo kokshi zigdugle tere ngata government bo actually ngata sakyat shumshkyop espera salte ino manogle dang kale ikanye sakti dang ngata nyomana ngata chishul na ngata border counselor chik jita chakan mon la ko pressure pinzer matu ma daksa man na lukmas kemo zadu ko shumskyo be thoga ngata espera tangse suma sensitive yote ngata le ngata chi spera ji ngata zenang tebe ngata te khayal borgo se zaruri chanole chikta tebe jaste ngata gyagare magmi skaun sansame ka dukset ko morele ka khatle magosle in nang ngata ladakh pa changme phia chezena ngata gondune ka tene isokse jikspa yoches be jaste ngata shad gyagar jung ate uthot chugo sesma kakcha nei lokle ki rumsko be tene nasluk po mar demuji ngata met pa nokle tene kazuk daksa ngata nasul ngatang sangma ha guatle te gyagare na media na te wakar cha mathuba nokle te machat pe tene ngata Bharatiya Janata Party tene ngata su laschet pa yotorle khong tene iskola jipsal choste ju mithup chespe jaste tene chi spera ngosma ngata sansame ka yotle teo ngata ju sarkare na khong nangbena male bai nokle te songpa ngaje sa marak tene ngata apex body phu ma khakchan songtein ki demba tene ngata jiksnang chane tene daksal nasluk chingata samsam se ka yotte no ladastang del gyanai pada samsam yotka ne ka ngata yotte no le te school la gagar jung etene nangwas karte salte tene te waipia tene ladak se mimang se dotpa nangjin gagare gangpe mimang se dotpa nangjin tene sansame frusko be pia gagare chokne chi ngata thakchat sal gose jotole chi ngata lasir ko rul gose jol te ostanpo choste marul na ngospo tene I sansame nasluk po daksa mar demojik met pa rokle te daksa ngejira tiwa zatkan nangjin ngospo ngajang chorche senanga tene gyanak taruang tene ngalai dijak ngata I tongsa bingi sang ngunla chi nastang sigyorle te sang ma khong gyanak taru nangkua yongste tene ngata gyagare frungsko be pya ma tene challenge senmojik duk zerkan mo ngatang sang medulla yotte nokle teo song pasang ga rewarak tene I thoga tene gyagar junga tene chiktang ngata rangskong sokspa soma guma chuwa jatte nokle rangskong sokspe na I skola tene khong serka ngon chuwa jatte te julon ngun ngata jung sarkar la thot hosespo khakchen songten no kale daksa mimang sena zuk spere angrol du padang apex body Delhi aske de tingna ta apex body
Kurina member china topic lotun machata yu ngane subscription lusha menu zarkan esperar exatu patio ngira koksimal nemada te uthak chote tonbe desperan nokle denisupa ngata apex body na chi ngata sperarik chatle te tangpo te chikta ngata during meeting bo election chitka gozuk song telting ne tangpo ngata song te nokle during daksa ngata nang sok nang gonsok so skot michus ngi jang sang ngata gizur general council meeting yos patang masko dai nokle ha daksa bjp thusmi skot mithup chespe ka chapik singata chiga zat nyan chesi nokle in lang tene apex body na nang kuli chiktang chige tawa mizop shese chang ton sa met karle lekin ngata kazuk tene thuzde je in nangle tenanga mimang sose rangra thuksam ngon chukches pong atang sangme ko mangluk serate sirka yongse sinokle inlang tene thak chat kanbo changma mane lothun song te trenga ta thakcha tanga nokle tena chapik syang thechum nije za to sinet ka kongle yang tonsa chingi ja duk skundula te juo sharak dijak Delhi ne yong selting ne ngata inna nase ka tene ngata press conference Delhi ne chap leptarang guma ngata press conference po choskakle te zane tene ngata Kargil tene ngata I na thushes da mithoses sko ngata tiwa mangpoji gyongska tene tiwa ngata ngai te zane ngata ngeje chone ngata tiwa yongkan ji lan tang jiktang tene nge chokne te zane te ozespinle ki Kargil ne chikta ngata fungskopo Kargil la ma khaksha goshe sin ngata chezana Kargil na mitang sngu ngata jukste tene khonga phia I 6 schedule indole ate ka nante tene ngata satimi fungskobe dotpa chokanbo Kargil la ma relevant no khonga je pura tebe ka local skotte ngata nangya po thore Delhi skotche se da khak lenin zetan rewa chospinle tena tene chikchige ngata tibate ozat pinle ten diring Kargil na tene khoi dottonbo tene ngata 370 restore choches dang tene 35 restore choches ngata spera dul duk zerkanbo tebe jawab nge tang jiktang nge izuma salpo chostete uzespinle Kargil mimang sangma te chokskola met paelo in lang shayat tene mi khache gyoddo ka gune tene ngata kazu khachu le tene ngata gupka declaration daksanga ta duna yongste nokle te choksko de na tawa khurkan mangyuje gi yoddo zeradle tene ngete wang zespile sha tevo tene influence mo ngata daksa tukude geng zer kanje ngata yotkak le gagare na ka tene gagare ngata satima mirsi zete gagare ka iches metkan chokse ko rewagon yo anokle tevo nge te thosik thongspile tebe ka tene Kargil ngata samsing ngata fide uskong yodole ya choso uskong yodle konga teuma konga tewo ka ma thesom mangpoji chiga zatokle tenang social media na konga interview zate tene ngete wazakana mabef chwa zatokle yang konga te rewa ngon chwa zatok tene ive thoga tene nga nge mingle na zate ko te mola zatok ki nga mafizum bose no Kargil memang se sentiment heart choche se pia moltele tel tingne tene nga nge yang social media na tweet chik thongle ka bana tene post chik thongle te bana tene anjuman sahibe zaman ka Kargil ngata choso gune gata de apex body wo nokle tene ko chokne nge ming nena zate ko te mola zatokle ki thustan sewang mp zurbe tene I chokse tene spera zerchesbo Kargil mimang se tene ko sentiment heart chosten te phia ko Kargil la yongche se ngata apex body chokde yongche se ngata ko spera duk te wo inna Kargil la yong sang mun la Kargil mimang sla tere ko mafizum mosen molkane te molte dugle dirite ngeje rang skundula salpo nyete wo chochesinle chikta tene ngete spera zerchespo Kargil mimang stang Kargil chosok tang Kargil firu uskong toga mane zerte man pinle Kargil na kaltete soksel tawa kurte yotkan gun khachule tene kazuge chiga yol tawe ka te ka songte inka de toga ngai zerpinle te o songpa te nge diring chukpale chahe ngara zati thokne indole nga fidena lorchunga ta mp choste tusla nge Kargil chosok sangmanang Kargil fide uskong sangma stunte mane yapes metpa lenang Kargil yapes metpa chik choste nge Kargil tene japstok juspinle khong sangma thugushodle tene Kargil chosok uskong na fide uskong na Kargil mimangsla isok senge spera sentiment heart choche spera zerchesbo mane nyanche sangmet mane khong shateo ka thugden khel hoses metle tene ang tene Kargil mimangsla nge jaste tene sentiment ko heart song te nge ko mafi juche sinle
tene nge rewarak tene kong iwo tene kong tuksemana miborle chejuna thak chot tene I sperawo nge kargile mimang stang tene kargile chostok tang side uskong skola mane zerte man le mane thos bingte man te ujuche sende nge sal pochoste